Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome to our virtual learning class for Universitas Indo Global Mandiri. So today it will be our really first meeting for having IEC Writing class, ya. Jadi selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, tergantung jam berapa nontonnya, gitu ya. Jadi hari ini untuk pertemuan pertama kelas IEC Writing-nya. So we meet each other by using the video. So I wish that you will still eager to watch the entire explanation of my video. And after that, you can just go back to the V class and do the exercise and so on. So without further ado, let me start the video. So let me move my face first. So because this is our first meeting, I think that some of you still remember what I have explained to you about our RPS. Yeah, so if you see our RPS, we will have EIC writing class with this code, yeah, with me. And for today, for the first meeting, but before that, let me show you first the learning outline. So I just want to remind you again, ya, karena sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan lalu di RPS, tapi ini saya buat lagi the learning outline that we will have in one semester, ya, apa saja yang akan kita pelajarin dalam satu semester. For the last we have last meeting, I have asking you to introduce yourself, actually. But not really in a very formal way. So we will continue to social networking, writing a receipt, CV, email, film review, website review, short story, pie chart, bar chart, writing opinion essay, and then writing for and against essay. Yeah. So today, we will have social networking. So what we will learn in social networking, why the theme is about social networking. Actually, we have three focus on our video. Ya, jadi ini adalah apa yang harus kalian dapatkan setelah nonton video ini, gitu ya. Apa yang harus kalian dapatkan setelah materi kita di pertemuan kedua ini, gitu ya. Sebenarnya pertemuan pertama ya untuk materi. So when we are talking about learning outcome, the first one I want you to understand, ya, you as the students are able to write sentence and paragraphs with the use of good and correct punctuation of period. Sebenarnya ini kok cuma belajar titik ya Miss gitu, kok simple sederhana sekali. Ya mungkin ini terlihat sederhana gitu, tapi pada kenyataannya most of the people, even I myself, sometimes make mistakes. Saya yakin nih ketika nanti saya jelaskan pasti di antara kalian baru sadar, oh ternyata harus tulis titik di situ ya, harus tulis titik di situ, tidak harus tulis di situ ya gitu. Nah, that's the very important one, even it is only period ya, or sometimes you say that full stop. Ya, boleh bilang full stop, boleh bilang period, tapi itu tidak sesimpel itu. The next one, you are able to write sentence and or paragraphs with the correct form of present tense and to be. Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena materinya writing gitu ya. Mau tidak mau, kita juga akan mempelajari tenses gitu ya. Tapi saya tidak akan terlalu deeper on the tenses or the grammatical, but at least we have the little thing to discuss about it, because actually you will have the original class, you will have the class with another lecture in structure ya, jadi nanti ada mata kuliahnya sendiri yang benar-benar fokus gitu ya. Okay, so the last one, you are able to write simple sentence or simple paragraphs in the form of a brief self-introduction by fully explaining the physical characteristic and sending the information through social media. Jadi sama seperti kemarin, kita akan mempelajari bagaimana memperkenalkan diri dengan sederhana saja, kalimat sederhana, paragraf yang sederhana gitu ya. Tetapi sedikit melibatkan untuk menjelaskan karakter fisik kita, lalu we send that to social media. How if we want to send that to social media gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajarin. The learning outcome for social networking theme. Now let's go. So the first one, punctuation or period. Ya, the punctuation, the period or full stop, mostly you say that full stop gitu ya. Nah, jadi si period, titik ini gitu ya, katanya perhaps the easiest
punctuation mark to master. It ends a sentence. Difficulty generally arises only when the period is used with other punctuation marks. Memang sederhana gitu. Jadi kalau kalimatnya selesai, kadang-kadang kita juga lupa akhir kalimat harus ada titik gitu ya. Selalu. Ini ya kadang-kadang kita juga terlupa nih. Seperti ini contohnya. Ini kan kalimatnya selesai. Makanya dia bilang mungkin paling mudah karena tugasnya itu cuma mengakhiri sebuah kalimat. Setiap akhir kalimat kita letakkan titik. Setiap akhir kalimat kita letakkan titik. But they say that the difficulty, ya, dia akan menjadi sulit arise when it combines with another punctuation marks. Ketika dia bergabung gitu ya, bercampur dengan simbol-simbol tata baca yang lainnya. The first one, multiple punctuation. Nah, ini tadi kalau kalian bertemu dengan multiple punctuation. First katanya, if a sentence otherwise ends with a question mark or exclamation point, the period is omitted. Nah, this is sometimes we got it wrong. When you already have this one, yeah, this is the question mark. See, this is the correct one. This is the correct sentence, yeah. So you write, I've never seen Who is Afraid of Virginia Woolf? Question mark. Correct. Tidak perlu lagi menuliskan titik. Ya, ketika sudah ada tanda tanya tidak boleh lagi ada titik setelahnya. Or exclamation point. So this is called as exclamation point, tanda seru. After exclamation point you don't need to put full stop ya. Jadi tidak perlu ditambahkan titik lagi. Yang part 2-nya ini salah. Okay. Next, if a sentence ends with an abbreviation, the period used for the abbreviation also serve as the period for the sentence. That is true, yeah, this is true even if the abbreviation is contained within a quotation. Ya, jadi kalau ada singkatan, ya biasanya nih seperti kata ink, seperti kata am, gitu ya. Nah, setelah kata ink ini biasanya sudah ada titik kan, dan biasanya kalau misalnya diletakkan di ujung kalimat, nggak perlu didouble titiknya seperti yang ini. Because ink karena setelah ink kan biasanya selalu titik nih, ya kan? Nah, karena dia sudah di ujung kalimat sudah ada titik, tidak boleh didobelkan titiknya. The same like am. Lihat am di sini. AM-nya kan nulis AM itu a full period and period, ya kan? Nah, you don't need to end this sentence ya by using another period. So you only need one period there. And no double period if you already have the period in the abbreviation. Ya, kalau sudah ada titik dalam penyingkatan itu, maka di akhir kalimat, yang letaknya juga di akhir kalimat, maka tidak perlu didobelkan titiknya. Kecuali kalau dia di tengah-tengah kalimat ya, kalau di tengah-tengah kalimat ya pasti di ujung kalimatnya tetap harus ada titiknya, gitu ya. Okay, that's the first one. We're going to direct and indirect questions. An indirect questions end with a period, not a question mark. Ini sebenarnya masuk di mata kuliah di structure gitu ya, direct and indirect speech gitu ya. Kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, if you want to write direct and indirect question, pertanyaan langsung dan tidak langsung gitu ya. Nih contohnya, direct question katanya. What is she doing tonight? Apa yang dia lakukan malam ini? Lihat, ini kan sudah ada tanda tanya nih ya. Maka tidak perlu lagi ada titik. Sama seperti yang di atas kelakuannya ya. Perlakuannya sama. Question mark and then no full stop. This is wrong. No period. Nah, but when it comes to indirect questions, I wonder what she's doing tonight. Ini sebenarnya pertanyaan kan, tapi dia dalam bentuk indirect, tidak secara langsung. Kalau yang ini tadi kan apa yang dia lakukan malam ini. Nah, bawah ini saya tuh pengen tahu apa yang dia lakukan malam ini. Nah, ini kan kalimat nih. Ketika dia menjadi kalimat ya atau dia menjadi indirect question ini, maka harus tetap diletakkan full stop. The same like this one. The question is, does anyone support this legislation? Ini langsung pertanyaan langsung. Nah, kalau pertanyaannya secara tidak langsung, you say the question was whether anyone supported the legislation, full stop. Ya, diletakkan titik di situ. Okay, and then ada lagi katanya, if a sentence end with an abbreviation, the period used for abbreviations also serve. Oh ya, sorry. Ini kedouble ya. Jadi ini perlakuannya sama direct and indirect question tadi. Kalau ini di atas ya, singkatan. Nah,
Next, we have proper placement of the period with parentheses. Jadi peletakan si titik ini saat ada dalam kurung. Nah, katanya if a sentence end with a parenthetical that is only a part of a larger sentence, the period is placed outside the closing parenthesis. Sedangkan katanya if the parenthetical is itself an entire sentences, the period is placed inside the closing parenthesis. Jadi ada dua versi ketika kalian menemuin buka kurung tutup kurung. Ada yang titiknya di dalam, titiknya di luar nih ya, nih contohnya. Ada titiknya yang di dalam. Nah sekarang bedanya apa? Peletakan titik di atas sama titik di dalam. Yang di luar itu katanya dia hanya part of, hanya bagian dari kalimatnya, bukan secara keseluruhan. Nah, ketika dia only part nih ya, only part of a larger sentence, maksudnya gimana sih? Coba lihat contohnya nih. Hotel rooms are likely to be in short supply throughout August, the peak travel period. Jadi ruangan-ruangan hotel itu sepertinya itu kekurangan gitu ya, supply-nya selama Agustus. Nah, ke dalam kurung ya periode orang pada liburan. Nah, the peak travel period ini sebenarnya ngomongin siapa? Dia cuma ngomongin si August, dia menjelaskan Agustus kan. Jadi maksudnya bukan menjelaskan hotel room are likely to be in support, tidak menjelaskan semuanya. When they don't explain the entire sentence, which is only part of the sentence, yaitu part of the sentence-nya tadi August, so that's why in the bracketnya ya, di dalam kurungnya ini diakhiri kalimatnya di luar, titiknya ada di luar nih ya. Tapi if the parenthesis itself is itself an entire sentence ya, dia menjelaskan secara keseluruhan satu kalimat utuh, katanya the period is placed inside. Jadi titiknya ditaruhnya itu di dalam tanda kurung. Kalau dia satu kalimat penuh, ini kan cuma the peak travel period, periode liburan yang ramai, cuma ngomongin Agustus. Sedangkan kalau yang kedua coba lihat, their house was the largest one on the block. Dalam kurung, it also happened to be the ugliest. Rumah mereka ini adalah yang terbesar di blok ini. Nah, rumah itu juga merupakan yang terjelek. Lihat, ini kalimat utuh kan ya yang di dalam kurungnya ini. Dan dia menjelaskan sama seperti kalimat yang di depannya. Maka dia satu kalimat utuh. That's why the period is inside the parenthesis. Ya, tapi ini jarang terjadi sebenarnya. Rata-rata kita selalu buat dalam kurung itu cuma menjelaskan sedikit ya kan dari yang di depannya itu. Nah, maka letak periodnya itu outside the closing parenthesis. Okay? The fourth part, we have proper placement of the period with quotation marks. Ya, jadi ini sebenarnya udah sedikit mempelajari the other part of the other punctuation, gitu ya. Jadi ini salah satu punctuation yang lainnya, quotation mark. Jadi tanda petik bahasa Inggrisnya quotation mark. Nah, katanya, if a sentence ends with a quoted material, the period is placed inside the closing quotation mark, even if the period is not part of the original quotation. Jadi kalau si kalimatnya ini ujungnya diakhiri gitu ya, akhir ujung dari kalimat ini pakai tanda petik. Nah, titiknya itu diletakkan inside, di dalam quotation mark. Lihat nih. Nah, even if the period is not part of the original quotation, meskipun dalam quote-nya ini nggak ada titik, tapi ketika dia ada quotation di ujung kalimat, maka titiknya masuklah ke dalam si quotation mark-nya ini. Makanya, lihat nih contohnya. If the quotation itself with a question mark or nih ya, titiknya di sini nih. The president's speech both began and ended with the word freedom. Nah, jadi titiknya ditaruhnya di sini, bukan di luar. Karena ada tanda petik di sana, di ujung sana. Maka titiknya masuklah ke dalam tanda petik. Meanwhile, note, however, that if the quoted material itself ends with a
it. Lagi-lagi balik ke peraturan yang pertama tadi. Ketika dia ketemu tanda tanya atau dia tanda seru, maka tidak perlu pakai titik meskipun dia di dalam tanda petik seperti ini. Ini tadi kan petiknya pindah nih titiknya, tapi yang ini titiknya tidak pindah ke dalam, tidak juga di luar. Kenapa? Dia akan langsung hilang karena ada tanda tanya atau tanda seru. Makanya yang benarnya adalah yesterday he asked, open brackets, why is it so cold on Mars, question marks, closing, lalu taruh closing quotation mark, terus nggak ada lagi titiknya. Makanya yang kedua ini salah, so that's why the second one is wrong. Okay, so that's point 4. The last one, abbreviation. I think that this is the most common one when you find abbreviation, ya kan? Abbreviation itu penyingkatan. Nah, in addition to ending a sentence, the period is used with a certain abbreviation. Jadi biasanya si titik ini digunakan untuk penyingkatan-penyingkatan yang khusus. Sebenarnya ini udah terbiasa ya kalau kita ya. For example, AM. AM itu jam ya. AM, PM, jam 12 malam sampai jam 12 siang AM. Jam 12 siang sampai ke jam 12 malam PM. Nah, setelah AM and PM itu harus ada titik dulu loh. Ya, bukan A titik M tapi A titik M titik. And also etc. dan lain-lain harus ada titik di ujungnya. Vol, volume, ink, gr. Nah, ini juga nih yang paling sering adalah Mrs, Miss, Mister. Ya, setelahnya itu wajib diletakkan titik. And then but some of other abbreviation, tapi ada katanya we omit periods with most uppercase abbreviation. Biasanya kita ngapus gitu ya, tidak pakai titik untuk singkatan-singkatan yang menggunakan huruf besar. Contohnya FBI, nggak ada titiknya di situ. IRS, ATM, NATO, NBC, TX itu nggak ada titiknya semuanya. Ya, jadi kadang-kadang cuma peningkatan yang seperti ini saja, untuk hal-hal yang khusus saja. However, that many scientific and technical abbreviation are formed without periods, even when they are lowercase or mixed case. Nah, rata-rata kalau penyingkatannya lebih ke secara teknis gitu ya, orang-orang teknik, orang-orang IPA gitu ya, mereka jarang menggunakan titik meskipun dia huruf kecil, huruf besar gitu ya, atau campuran. Mereka tidak pakai titik. Kalau yang ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu IPA. Contohnya nih, kilohertz nggak ada titiknya. RPM, revolutions per minute, kilogramnya kan nggak ada titik nih. Na, sodium ya, NaLeCa, if you still remember of chemical. Nah, mostly chemical abbreviation, they don't write any full stop. And then, a few uppercase abbreviation including academic degrees, retain periods. Ini yang paling sering. Huruf-huruf besar gitu ya, singkatan-singkatan huruf besar rata-rata yang termasuk gelar-gelar akademik gitu ya, itu semuanya rata-rata pakai pakai titik maksudnya. US, United States, Juris Doctor, GD, DDS, Doctor of Dental Surgery, kayak kita aja kalau misalnya kalian udah wisuda kan S titik PD gitu ya, SPD. Kalau misalnya lanjut S2 dikasih titik lagi, koma, MPD titik, M titik, P besar, D kecil titik. Ya, mostly in academic degree. So we have to at least understand about this. Terutama yang paling banyak salah itu sebenarnya poin pertama, bahwa setiap akhir kalimat harus ada titik, dan ini nih, kalau sudah ada tanda tanya jangan pakai titik lagi, sudah ada tanda seru jangan titik lagi. Ya, so this is mostly the mistakes that you make. That's for our first learning outcome. Agak panjang ya. Jadi nomor 1 sudah ya kita pelajarin period. The second one, students are able to write sentence and or paragraphs with the correct form of present tense and to be. Nah, ini langsung digabungkan ketiga ya. Cara menulis paragraf yang sederhana untuk perkenalan dan langsung kita cek present tense dan to be-nya. So let's go to the next page. We're going to this. I have a very simple example here. Ini, for example, you would like to make a captions on Instagram, and you would like to introduce yourself. Nah,
Kalau misalnya mau memperkenalkan diri di social media gitu ya, dalam in writing. So, the very first tips, use capital for towns, cities, and countries. Ini juga ya kebiasaan menulis yang jarang kalian praktekkan. Bahkan apalagi kalau caption ya, padahal itu sebenarnya mempengaruhi. Oh, bagus ya dia buat captionnya, berarti benar anak bahasa. Masa sudah kuliah bahasa tapi tata bahasanya tidak baik. Setiap nulis towns, kota, kabupaten gitu ya, cities juga kota, countries, semuanya huruf besar ya, huruf pertamanya huruf besar. Japanese, ini kan Tokyo, Sydney, Australia. Nanti nulis Palembang yang huruf kecil. Biasain nulis huruf Palembang itu huruf besar. Sumatera Selatan, South Sumatera, Indonesia. And then use capital for nationalities and languages. Jadi kalau kebangsaan nih, Japanese, orang Jepang, gitu ya, bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. When you write bahasa, B-nya itu huruf besar. Ya, karena kalau nulis bahasa orang itu harus pakai huruf besar. Makanya English, kalau anak bahasa, jangan sampai salah ya. English, I-nya itu, E-nya itu huruf besar, wajib huruf besar. And the last one, use capital for names. Itu wajib semua yang nulis nama itu pakai names. Now see the example. Konnichiwa, katanya hi, koma, I'm Kenta, titik, ya kan? I'm 18 years old and I am Japanese. Lihat J-nya huruf besar ya. I am from Tokyo, T-nya huruf besar. Lalu pakai titik, habis satu kalimat. I have short brown hair and dark brown eyes, titik. I like all sports, especially karate and soccer. Can't wait to meet you. Tanda seru, exclamation point, lalu no period. Gak ada titiknya kan di sini? The same like the second one. Good day, ya, exclamation mark, no full stop. Gak ada titiknya. And then you continue. My name is Megan and I am 25 years old, titik. I live in Sydney, Australia. Sydney-nya huruf besar, Australia-nya huruf besar. I have long wavy blonde hair and blue eyes, titik. My favorite hobby is surfing, period. I go surfing every day, period. Right soon, exclamation mark, no period. Ya kan? Nih, tanda seru tanpa titik. Ingat ya yang pelajaran yang tadi. And then the other things that you have to remember, ingat ya, jangan selalu kelupaan nulis to be. I didampingi am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. Nih ya, contohnya di sini. I am Kenta. Karena Kenta bukan verb, maka kita butuhkan to be di sini. Maka I am Kenta. I am 18 years old. Tidak ada verb dalam kalimat ini, tidak ada kata kerjanya, maka kita tambahkan to be am. Oke, sama seperti juga. My name is Megan. I am 25 years old. Oke, ini yang suka kelupaan. Ingat bahwa harus ada penggunaan to be dalam kalimat yang tidak ada verbnya. And then the other things that you have to remember is the present tense. Ingat ya, ketika subjeknya she, he, it, maka harus pakai s. Nih contohnya. I live in Palembang. Kalau saya tinggal di Palembang. You just use the word live. You live in Palembang. We live in Palembang. They live in Palembang. But when it comes to she, you write she lives in Palembang. He lives in Palembang. It lives in Palembang. That's why here we have I have, bukan I has, ya kan? Karena I gak perlu pakai s. I have long wavy blonde hair. I live in Sydney. Nggak perlu I lives pakai s, cukup I live karena subjeknya I. Beda kalau she lives in Sydney, Australia. Okay? Now let's see this next one. You have the exercise. So everyone, I want you to practice by yourself to write this exercise, to answer the exercise. The first one, nanti bisa dicek soalnya juga ada di V-Class ya. Correct the paragraph by adding appropriate punctuation and capitalizations and fix the grammatical error.
Jadi coba ini ada paragraf singkat sekali. Coba tambahkan punctuation yang tepat di situ. Kita baru belajar titik ya. Jadi coba tambahkan titik atau mungkin ada kalian temukan harus selain titik, boleh. Tapi saya akan yang paling saya cek adalah titiknya. Nah, lalu capitalization, huruf besar, huruf kecilnya perbaiki. Ini ada yang huruf besar, harusnya huruf besar masih ditulis huruf kecil. And fix the grammatical error. Dan perbaiki kesalahan grammarnya. Ada yang salah grammarnya sini. Grammarnya cuman si present tense sama si to be tadi. Coba, mudah sekali. Karena paragrafnya juga pendek. Nah, selain itu saya minta tulis introduction kalian sendiri. Masukin foto, lalu bawahnya caption. Pendek saja, mau seperti ini contohnya nggak masalah. Mau lebih panjang boleh juga, gitu ya. Tapi perhatikan tipsnya tadi, capital words and also to be, perhatikan present tense-nya dan perhatikan punctuation-nya. Nanti you just can write this on Microsoft Word, diketik saja di Microsoft Word. Atau kalau nggak bisa ngetik lagi bermasalah laptopnya, boleh tulis tangan, saya nggak masalah. Tulis tangan rapi-rapi, lalu ambil foto, lalu fotonya kirimkan nanti di Vclass. Atau mau ketik di Microsoft Word, ngirim filenya Microsoft Word juga bisa semuanya. But if you cannot upload, apalagi kalau sebenarnya ini karena Vclass kita terbatas, if it is more than 2 MB, kalau lebih dari 2 MB kalian boleh copy paste saja Google Drive, link drive-nya ke Vclass kita ya, jangan di grup ya, nanti temennya tahu semua jawabannya. Jadi you see meeting our meeting. Oh, I'm sorry, I'm writing the right. Ini kayaknya Miss salah masukin kelas. Sebentar ya. Okay, so I'm actually writing the wrong class. Kayaknya saya salah masukin kelas yang di pagi deh. Okay, so while waiting for this, you just can check on your Vclass. Nanti di Vclassnya sudah lengkap, sama seperti kemarin. Nanti ada absensi, ada bisa download file yang saya jelaskan barusan. Lalu juga ada latihannya. Nih, okay. Saya salah upload nih kayaknya ke kelas yang jam 8. Okay, so this one ya. This learning outcomes-nya udah saya tulis, attendance-nya tinggal diklik saja, ngabsen di sini, and then meeting handout-nya bisa di-download di sini. And then assignment submission, ini soal yang tadi bisa kalian klik dan upload jawaban kalian di sini. Atau kalau misalnya tidak bisa upload filenya, boleh upload link Google Drive-nya di sini ya. Okay, so I wish that you could understand all my explanation. So thank you very much for watching the video. And now my camera is working. Okay, so thank you very much for watching the video. I hope that you can understand all the explanation, my explanation from the video. That's all for today. So I end the class with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, good afternoon, or good evening, everyone. Bye.